हम सब ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक तरफ हो गई है और लीडरशिप दूसरी तरफ हो गई। क्या ये सोशल मीडिया की ताकत लीडरशिप की ताकत नहीं, जो सोशल मीडिया को छोड़ के लीडरशिप अपने आप को डिफेंड करने के लिए हो गई ताकत है? इन सोशल मीडिया ने इमरान खान साहब के नुमाइंदों की कैंपेन की थी, तो फिर क्यों यहाँ पर होती? मेरे लिए सोशल मीडिया ने कैंपेन बिल्कुल नहीं की। यहाँ पर मसला ये है कि गंडापुर साहब को 5 दफा इमरान खान ने ये ताकीद की कि मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मुजाहिमत करे, अभी तक हमने मुजाहिमत नहीं देखी। फिर इमरान खान बार बार बुला रहे कि हमारे साथ मुलाकात करे। अली अमीन गंडापुर साहब कभी दरखास्त देते तो अकलनामे पे दस्तखत नहीं होते, कभी क्या कमी कभी क्या कमी। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इमरान खान साहब की हुक्म की अधूरी होती है, इमरान खान साहब के अहकाम को पांव तले रौंदा जा रहा है? अगर मैं ये बात मुझे इमरान खान ने खुद कही थी, मैं जब उनसे आखिरी दफा जेल में मिली थी पिछले साल अगस्त में, तो मैंने उनसे बताया, मैंने कहा सर ऐसे लोग हैं पार्टी में जो फौज से मिले हुए हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो आप नाम सुनेंगे ना आप शौक में चले जाएंगे। तो खान ने कहा आप चुप कर जाएं, आपने कुछ नहीं कहना, मुझे निकलने दे, मैं सबको निमट लूंगा। खड़ा हो जाए। आपने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से इलेक्शन हम नहीं जीते, तो फिर ये इंतखाबी निशानात, फिर ये कबूतर, फिर ये बैंगन, फिर ये तरह तरह के निशानात किसने लोगों तक पहुंचाए, किसने ये कैंपेन किए? क्योंकि लोगों तक तो ये पता नहीं था कि बैट के अलावा हमारे क्या निशानात होंगे। तो फिर ये निशानात घर घर तक, बंदे बंदे तक किसने पहुंचाए और किसने आपकी मदद की इसमें? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे कैदियों के पैसे किधर गए सारे, अगर मैं आपको बताऊं इलेक्शन के लिए जो पैसे आए थे, लेकिन फिलहाल चुप, क्योंकि इन बातों से मरियम और बिलावल को खुशी होती है। मैं क्यों इमरान खान के वर्कर का बुरा भला कहूंगी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मौजूद है एमएनए शानदाना गुलजार साहिबा के साथ। उनसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ सवालात करेंगे उनके हवाले से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले सवाल तो ये है कि जो सोशल मीडिया का और सनम जावेद साहब का जो लड़ाई चल रही है, जो बातचीत चल रही है, हम सब ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक तरफ हो गई है और लीडरशिप दूसरी तरफ हो गई। क्या ये सोशल मीडिया की ताकत लीडरशिप की ताकत नहीं, जो सोशल मीडिया को छोड़ के लीडरशिप अपने आप को डिफेंड करने के लिए हो गए हैं? बच्चे, मुझे नहीं पता कि सनम जावेद की किससे लड़ाई हुई है और क्यों हुई है। इतना वक्त नहीं होता। एक इलेक्टेड एमएनए के पास सैलाब आए हुए हैं, मेरे हल्के में मसले डेंगू है, आंखों के मसले, दहशत गर्द हैं, तो माजरत के साथ मुझे नहीं पता कि इनकी किस चीज पे लड़ाई हो रही है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि एमएनए वर्सेस सोशल मीडिया, देखिए एमएनए इमरान खान का नुमाइंदा है, सोशल मीडिया उसका एक हथियार है। तो एमएनए जो इमरान खान की ढाल है, मेरे इंशाल्लाह वोट से इमरान खान वजीर आजम बनेगा, तो मेरे और इमरान खान की हथियार से लड़ाई किस बात पे होगी? लेकिन अगर सोशल मीडिया समझता है कि वो खान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बड़ा है, जो आइन में लिखा हुआ है कि एमएनए इलेक्टेड फॉर्म 47 नहीं 45 वाला, और फिर इमरान खान के एमएनए, और उससे कोई लड़ाई करेगा किसी फजूल वजह से, फिर अपनी वजह तो बताए ना। लेकिन ये कहना कि जी सोशल मीडिया एक ताकत है और एमएनए कुछ नहीं है, एमएनए आसमान है और सोशल मीडिया कुछ नहीं है, फजूल बातें हैं। मैडम सरासर मैं सरसरी आपको समझा देता हूँ कि अलादीन ने, जो पीटीआई सोशल मीडिया का एक बड़ा नाम है, उन्होंने ये सवाल किया था कि मशाल यूसुफजई की कारकर्दगी क्या है या किस बुनियाद पे इन्हें सेनेटर बनाया गया है। दूसरा सवाल ये किया था कि शेरशाह और शाहरेज की रिहाई पर उन्होंने कुछ मशकूक बातें या दो मतलब वाले अल्फाज सुने थे अलीमा खानम साहिबा के हवाले से। तो यही सवाल किया था कि आप होते कौन है अलीमा खानम के किरदार को मशकूक बनाने वाले? तो इसके हवाले से सनम जावेद ने भी जवाबन ट्वीट किए और अली अमीन गंडापुर को भी डिफेंडिंग करते हुए सोशल मीडिया को निशाना बनाया। तो यही हम बताते हैं कि सोशल मीडिया इमरान खान साहब की ताकत है। इन्हीं सोशल मीडिया ने इमरान खान साहब के नुमाइंदों की कैंपेन की थी, तो फिर क्यों यहाँ पर होती? मेरे लिए सोशल मीडिया ने कैंपेन बिल्कुल नहीं की। मेरे लिए मेरे हल्के के बहादुर लोगों ने कैंपेन की। सबसे पहले लेट्स बी वेरी क्लियर, ये इलेक्शन हम सोशल मीडिया की वजह से नहीं जीते, इमरान खान की वजह से जीते हैं। ये एक खंबा इलेक्शन था, पाकिस्तान की आवाम को सलूट है, जिसमें सोशल मीडिया भी होगा, ठीक है? बिल्कुल आवाम ने वोट दिया है, आवाम निकली है। बम, मेरे इलाके में तो बम का धमाके का खतरा था, दहशत गर्दों का खतरा था। हमारे इलाके में औरतों ने बुरकों में निकल के वोट दिए हैं, जिंदगी में वो कभी नहीं निकली हैं। उन तो कभी टेलीफोन की शक्ल नहीं देखी, तो सोशल मीडिया कहाँ से आ गई? पहली बात। दूसरी बात, अलीमा खान कौन है? इमरान खान की बहन है, काबिल इज्जत हो गई। अली अमीन कौन है? इमरान खान का चुना हुआ वजीर आला, काबिल इज्जत हो गया। जब तक इमरान खान जेल से नहीं निकलेंगे और कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि अलीमा खान की लड़ाई सीएम से हो जाए या सीएम की लड़ाई हो जाए अलीमा से, मैं इन चीजों से दूर रहती हूँ। मेरा किसी कैंप का हिस्सा नहीं हूँ, मैं इमरान खान की टीम का हिस्सा हूँ। खान की बहनों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरा कोई हक नहीं है कि मैं गद्दारी या वफादारी की सीटें बांटूं। ये बात मुझे इमरान खान ने खुद कही थी। मैं जब उनसे आखिरी दफा जेल में मिली थी पिछले साल अगस्त में, तो मैंने उनसे बताया, मैंने कहा सर ऐसे लोग हैं पार्टी में जो फौज से मिले हुए हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो आप नाम सुनेंगे ना आप शौक में चले जाएंगे।
تو خان نے کہا آپ چپ کر جائیں, آپ نے کچھ نہیں کیا نا, مجھے نکلنے دیں, میں سب کو نمٹ لوں گا, آپ لوگ فی الحال یہ باتیں مت کریں. تو جب خان نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ زیادہ وفادار ہے, یہ زیادہ اچھا ہے, یہ زیادہ غدار ہے, یہ زیادہ برا ہے, نہ. اگر مشال کا کوئی مشال میری دوست نہیں ہے, میں نہیں جانتی, مجھے پتا ہے مشال کو 9 مئی میں لانچ کیا گیا تھا, لیکن اگر اس کو عمران خان نے سینیٹر بنایا ہے تو پھر اس کی عزت کرنی پڑے گی. اگر اللہ نے علیمہ خان کو عمران خان کی بہن بنایا, اس کی عزت کرنی پڑے گی. اگر خان نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو سی ایم بنایا, اس کی عزت کرنی پڑے گی. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ فضول باتیں ہیں, یہ انتشاری لوگ ہیں, یہ عمران خان کی پارٹی کو نقصان دینا چاہ رہے ہیں دونوں سائڈ سے. نہ کوئی فرشتہ ہے, نہ کوئی اچھا ہے, نہ کوئی برا ہے, سب ایکول ہیں. صبر کریں, جدوجہد کریں, خان کو جیل سے نکالیں, پھر آپس میں لڑائیاں کریں. میڈم ایک سوال تھا کہ ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے. آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ الیکشن ہم نہیں جیتے, تو پھر یہ انتخابی نشانات, پھر یہ کبوتر, پھر یہ بینگن, پھر یہ طرح طرح کے نشانات کس نے لوگوں تک پہنچائے, کس نے یہ کمپین کیے؟ کیونکہ لوگوں تک تو یہ پتہ نہیں تھا کہ بیٹ کے علاوہ ہمارے کیا نشانات ہوں گے. تو پھر یہ نشانات گھر گھر تک, بندے بندے تک کس نے پہنچائے اور کس نے آپ کی مدد کی اس میں؟ بیٹے میرے لیے, میں نے آپ کو بتایا, آپ نے میرا جواب سنا نہیں. میرے حلقے کے جو ورکر ہیں, یہ سارے میرے حلقے کے ورکر ہیں, ان لوگوں نے جگہ جگہ پوسٹر لگائے, بینر. میرے علاقے تو انٹرنیٹ ہوتا نہیں ہے, حسن خیل تو قبائلی علاقہ ہے, انٹرنیٹ کدھر سے آ گیا؟ جب انٹرنیٹ نہیں ہے تو سوشل میڈیا کہاں سے آ گیا؟ بچے لاجک پہ بات کریں. میرے حلقے میں دھماکے ہوتے ہیں, میرے حلقے میں دہشت گرد ہوتے ہیں, میرے حلقے میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا. میں خود 1 سال نظر بند تھی, میں نے 8 دن کے لیے کیمپین کی ہے. بے شک ایسے حلقے ہوں گے جہاں سوشل میڈیا کی, فار ایگزامپل لاہور, پنجاب, کراچی, وہاں پہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوتا, بالکل وہاں سوشل میڈیا کا رول ہوگا. لیکن میں اپنے حلقے کے لوگوں کو پھینک دوں, میں ان کی محنت, ان کی بھاگ دوڑ, ان کی عزت کو پانی میں ملا دوں کیونکہ سوشل میڈیا نہیں. سوشل میڈیا نے جہاں کام کیا ہے شاباش, لیکن جہاں نہیں کیا وہاں میں عمران خان کے ورکوں کو نیچے نہیں گرا سکتی. آخری سوال میں, یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کو 5 دفعہ عمران خان نے یہ تاکید کی کہ ملٹری آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کرے. ابھی تک ہم نے مزاحمت نہیں دیکھی. پھر عمران خان بار بار بلا رہے کہ ہمارے ساتھ ملاقات کرے. علی امین گنڈا پور صاحب کبھی درخواست دیتے تو وکلنامے پہ دستخط نہیں ہوتے, کبھی کیا کمی, کبھی کیا کمی. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے حکم کی عدولی ہوتی ہے, یا عمران خان صاحب کے احکامات کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے نام پہ اس وقت ڈالر کون کما رہے, آپ کے پیروں تلے زمین چلی جائے گی. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے قیدیوں کے پیسے کدھر گئے سارے, اگر میں آپ کو بتاؤں الیکشن کے لیے جو پیسے آئے تھے, لیکن فی الحال چپ, کیونکہ ان باتوں سے مریم اور بلاول کو خوشی ہوتی ہے. میں کیوں عمران خان کے ورکر کا برا بھلا کہوں گی؟ علی امین جیسا بھی ہے, مشال جیسی بھی ہے, علیمہ آپا جیسی بھی ہے, نورین آپا جیسی بھی ہیں, خان کی بیوی جیسی بھی ہیں, خان کے ہیں نا, تو بس میرے لیے مقدس ہے. آخری سوال, قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کرائسس میں, ان برے حالات میں کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو, کہ کیا کرنا چاہیے آگے؟ یک جہتی, یک مٹھی ہو جائیں, یک زبان ہو جائے. ہم نے عمران خان کو جیل سے زندہ خیر سے نکالنا ہے, انشاءاللہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھانا ہے. جب وزیر اعظم بن جائے گا لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.